आगे बढ़ें, आपको बताएं वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा कि हत्या की तदबीर के जो असल सहाफ़ी हैं इनको ख़तरा नहीं होगा, जो डॉलर कमाते हैं हत्या करते हैं इनको इससे इश्यूज होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा कि असम्बली हाते में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब का 5,647 अरब का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया गया, जबकि वज़ीर आला की 77 स्कीमों के लिए रकम मुख्तस की गई है और कैंसर अस्पताल की एक साल में ओपीडी शुरू कर दी जाएगी। उस्मा बुखारी ने कहा कि सोशल सेक्टर के लिए 2 अरब मुख्तस किए गए हैं, जबकि सहाफ़ियों के लिए 1 अरब का हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया है। आज सरकारी उजरत को 37,000 कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ FBI को टैक्सी सिस्टम डिजिटलाइजेशन करने के लिए तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में टैक्स इस्लाहात और मैशियत की डिजिटलाइजेशन और महसूलात में इजाफे के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। इजलास के शुरा से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि FBI मुल्क की मैशियत का अहम तरीन पहिया है। हुकूमत FBI की ह्यूमन रिसोर्स की तरक्की और डिजिटलाइजेशन के लिए तमाम वसाइल मुहैया करेगी। टैक्सी स्टोरों, टैक्सी दहंदगान और इनकी मावनत करने वाले अनासर का सदेबाब करके छोड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह हदायत देते हुए कहा कि अशराफिया को टैक्सेस देना ही होगा। हुकूमत ने हालिया बजट में गरीब और मुस्तवद तबके पर कम से कम टैक्सेस आयद किया। हमारी अवलिन तरजीह टैक्सेस की शरह को कम, जबकि टैक्सेस दहंदगान की तादाद में इजाफा है। टैक्सेस निज़ाम की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन और अफरादी कुव्वत की इस्तेदाद में तरजीही बुनियादों पर इजाफा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 9वां इजलास हुआ, जिसमें पंजाब की तारीख के सबसे बड़े टैक्सेस फ्री सरप्लस बजट की मंजूरी दे दी गई। नए बजट में कोई नया टैक्सेस नहीं होंगे। मौजूदा टैक्सेस की शरह में इजाफा, टैक्सेस बढ़ाए बगैर मालियाती ज़राए से रेन्यू के 53% का इजाफा। सूबाई काबीना ने 5,446 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी, जबकि सालाना डेवलपमेंट प्लान में 77 नए मेगा प्रोजेक्ट शामिल होंगे। पंजाब की तारीख के सबसे बड़े तरक्याती पैकेज की भी मंजूरी दी गई। मईशत की डिजिटलाइजेशन तरजीह है कि सबको टैक्सेस नेट में लाने के सिवा कोई चारा नहीं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, टैक्सेस तो GDP को 13% तक लेके जाएंगे। ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्सेस का निफाज होगा, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। 31,000 रिटेलर रजिस्टर्ड हो चुके, जबकि टैक्सेस का इतलाक जुलाई से होगा। रिटेलर और होलसेल्स को टैक्सेस नेट में लाने का मकसद बोझ बांटना है। तनख्वाह पर 6 लाख रुपए इनकम टैक्सेस की छूट बरकरार रखी, जबकि पेट्रोलियम लेवी में फौरी तौर पर इजाफा नहीं हो रहा। पेट्रोलियम लेवी को मरहलावार बढ़ाया जाएगा। ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का निफाज, आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई इसमें कोई मुजायका होना चाहिए कि प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स जो है उसको हम जो ज्यादा अहले सरवत लोग हैं उनके ऊपर ये आयद किया जाए। इसी तरह नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शंस के टैक्स में नुमाया इजाफा, बिकॉज देखिए ये 2 या 3% या 4% से ये दिस वाज नॉट द वे टू गो। और मकसद ये जो कल हमने उसकी अनाउंसमेंट्स की हैं उसकी डिटेल्स में जा सकते हैं। चेयरमैन FBI यहाँ बैठे हैं और उसको कई जगहों पे हम 45% पे ले गए हैं, ताकि नॉन फाइलर्स 2, 3, 4, 5 दफा जरूर सोचें। जिससे आपने भी अभी ये जिक्र किया कि सिर्फ हम टैक्स अदा कर रहे हैं, तो ये एक मकसद ही ये है। और एज फार एज आई एम कंसर्न ये पहला कदम है टू रिमूव दिस इख्तरा इन पाकिस्तान कॉल्ड नॉन फाइलर्स। क्योंकि ये भी आप मेरे से आप सब इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आई डोंट थिंक कोई ऐसा मुल्क और होगा पाकिस्तान के अलावा जिसमें ये नॉन फाइलर की एक इख्तरा जो है वो निकाली गई। और आखिरी चीज़ ये है जो अफरात ज़र की वजह से कम आमदन वाली तबकात के लिए तहफ़्फ़ुज़। तो ये वो 5 प्रिंसिपल्स थे जी जिसके बेसिस पे हमने ये जो है ये बजट पेश किया है। उसके अलावा जो सारी बातें हुई हैं
اس میں انرجی سیکٹر پہ، ایس او ایز پہ، پرائیویٹائزیشن پہ، یہ سب اس میں موجود تھیں. تو آئی تھنک میں تاکہ یہاں ڈائلاگ ہو سکے. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں وزیر مملکت خزانہ علی پرویز ملک کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے جو راستہ اختیار کیا وہ کٹھن ضرور ہے، ناممکن نہیں. عام آدمی کو مہنگائی سے پہنچنے والی تکلیف کا احساس ہے. تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسز نیٹ نہ بڑھاتے تو ٹیکسز کس پر لگاتے؟ ماضی میں خسارے پورے کرنے کے لیے نوٹ چھاپے گئے جبکہ مختلف اوقات میں قرض لے کر بھی خسارے پورے کیے جاتے رہے. بجٹ میں سب سے زیادہ سبسڈی پاور سیکٹر کو دی گئی ہے. مگر میں جو آپ سے گزارش کروں گا کہ پاکستان کہاں کھڑا تھا ایک سال پہلے، یہ پس منظر بھی سب کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. کیا آج تھوڑا بہت استحکام یا بہتری کی طرف ہم بڑھے ہیں کہ نہیں بڑھے ہیں؟ ایک تو میرا یہ آپ سے گزارش ہے. دوسری بات یہ کہ کچھ معاشی حقیقتیں بھی ہیں. شاید شہباز شریف صاحب اور 100 گنا کی ریلیف دینا چاہتے تھے اور ہم شاید اس طرح سے نہیں دے سکے کہ آپ کے پورے معیار کے اوپر اٹھ سکتے، پر کچھ معاشی حقیقتیں بھی ہیں. کیونکہ وہ چند ملک جو آئی ایم ایف کے پاس بار بار قرضہ لینے کے لیے جاتے ہیں، ان میں پاکستان سے بڑھ کے جو ایک نام ہے وہ ارجنٹینا کا ہے. اب ارجنٹینا کے اندر جب اس دفعہ حکومت آئی ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ لوگوں کو صرف پس منظر اس کا طے کر رہا ہوں. وہاں پہ جو صدر منتخب ہوا ہے اس نے جب اصلاحات کی بات کی ہے تو ان میں سے ایک اصلاحات یہ ہے کہ ہم کوئی چیز مفت نہیں دیں گے اور جو جائز قیمت ہے اس کے اوپر دیں گے، کیونکہ جب آپ چیز مفت دیتے ہیں تو اس سے آپ کا خسارہ بڑھتا ہے، جو کہ آپ نے پاکستان کی پچھلی 70 سال کی تاریخ میں دیکھا ہے. اور جب خسارہ بڑھتا ہے تو اس کو بھرنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نوٹ چھاپیں، جو ہم نے پاکستان کی تاریخ میں کر کے دیکھ چکے ہیں، اور 25-25 30% کی مہنگائی وہ آپ کے سامنے ہے. یا دوسرا یہ ہے کہ آپ قرض لے کے اپنی اگلی نسلوں کے اوپر یہ بوجھ ڈال دیں اور اس کے بعد وقت نکال لیں، جو ہم نے وہ بھی کر کے دیکھ لیا پاکستان کی شکل کے اندر. تو میری گزارش یہ ہے کہ صرف معاشی حقیقتیں جو ہیں ان کو بھی اپنے سامنے رکھیں تاکہ ہم مل کے ایک دوسرے کو مشورے کے ساتھ ایک بہتر راستہ اختیار کر سکیں. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے بجٹ 2024 کی تقریر کے دوران سولر پینل انڈسٹری کے فروغ کے لیے درآمدات پر رائے دینے کا اعلان کیا. بجٹ تقریر میں وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ مقامی ضرورت کے لیے سولر پینلز برآمد کرنے یا تیار کرنے پر رعایتیں دی جا رہی ہیں. محمد اورنگزیب نے کہا کہ اس حوالے سے پلانٹ مشینری، اس سے منسلک آلات، سولر پینلز، بیٹریوں کی تیاری میں استعمال ہونے والی خام مال اور پرزہ جات کی درآمد پر بھی رعایتیں دی جا رہی ہیں. وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ ان رعایتوں کا مقصد درآمد شدہ سولر پینلز پر انحصار کم کیا جا سکے اور قیمتی زر مبادلہ بچایا جا سکے. وفاقی حکومت نے بجٹ 2024 میں ٹیکسز ریونیو کا ٹارگٹ 12,970 ارب روپے مقرر کر دیا. وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے بجٹ تقریر میں بتایا کہ نئے مالی سال کے لیے نان ٹیکسز ریونیو کا ہدف 4,845 ارب روپے مقرر کیا گیا. بجٹ دستاویزات کے مطابق سکوک بانڈ اور پی آئی بی ٹی بل سے 5,142 ارب روپے کا ہدف مقرر کیا گیا. بجٹ دستاویزات کے مطابق نجکاری سے 30 ارب روپے حاصل ہونے کا ہدف ہے، جبکہ ٹیکسز ریونیو کا ٹارگٹ 12,970 ارب روپے مقرر کیا گیا. سے غربت کچھ ہی عرصہ قبل پاکستان کی معیشت کو مشکل حالات کا سامنا تھا، کیونکہ اسٹیٹ بینک کے پاس موجودہ ذخائر 2 ہفتوں سے کم مدت کی درآمد کے لیے ہی کافی تھے. محض ایک سال میں پاکستانی روپے کی قدر میں 40% کمی واقع ہو چکی تھی. اقتصادی ترقی تقریباً صفر کے قریب تھی اور افراط زر اس سطح پر پہنچ گیا تھا کہ لوگ تیزی سے غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے تھے. ان حالات سے نکلنا خاصا مشکل نظر آ رہا تھا. جناب اسپیکر، پچھلے سال جون میں آئی ایم ایف پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا اور نئے پروگرام سے متعلق بہت غیر یقینی کیفیت تھی. نئے آئی ایم ایف پروگرام میں تاخیر
इंतहाई मुश्किलात पैदा कर सकती थी। मुझे वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ के गुज़श्ता हुकूमत की तारीफ करनी होगी, जिसने IMF के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट का मुआहिदा किया। इस प्रोग्राम के तहत लिए जाने वाले इक़दामात के नतीजे में मुआशी इस्तेहकाम की राह हमवार हुई, एक गैर यकीनी की सूरत हाल इख्तिताम को पहुंची। जनाब स्पीकर, गुज़श्ता चंद दिनों में हमारी मुसलसल कावशों के नताइज हमें तसल्ली देते हैं कि हम इस सिफ्त में गामजन हैं। महंगाई, जो कि वज़ीर आज़म और उनकी टीम का तवज्जो का मरकज़ है, मई में कम होकर तकरीबन 12% के करीब आ गई है। अशियाए खुर्दोनोश अब अवाम की पहुंच में है। कुछ ही अरसा कबल पाकिस्तान की मई आगे बढ़ें, आपको बताएं वफाकी बजट 2024 में आइंदा माली साल के लिए फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के टैक्सेस की शरह में इजाफे की तजवीज़ है। बजट दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल प्रॉपर्टी पर, कैपिटल गेन पर टैक्सेस में इजाफे की तजवीज़ दी गई। बजट दस्तावेजात के मुताबिक फाइलर्स की शरह में 15%, जबकि नॉन फाइलर्स 30 किलो हेरोइन और 15 किलो अफ्यून, 4 किलो आइस बरामद कर ली। मुलजमान के खिलाफ मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए, जबकि इनसे मजीद तफ्तीश जारी है। दो गैंग के मुलजमान में खातून समेत खलीलुर रहमान, नवीद अहमद, मोहम्मद इब्रार, मोहम्मद जावेद और इरफान वगैरह 15 शामिल हैं। और SP आफ्ताब अहमद के मुताबिक मुलजमान लाहौर के तलीमी इदारों समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात फरोख्त करते थे। मनशियात फरोशी का ठिकाना जेल है और मनशियात फरोशी के खात्मा के लिए अवाम का साथ जरूरी है, ताकि इस लानत से छुटकारा हासिल किया जाए और मुलजमान को जदीद टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट, CCTV फुटेज, पब्लिक रिलेशन, तजर्बाकार अफसरान की मदद से मुख्तसर वक्त में गिरफ्तार किया गया। SP का मजीद कहना था कि जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। नौजवान नस्ल को मनशियात जैसी लानत से महफूज रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।